गोटे डीओ बोतल आउ पूरा घरर काम आ रुटी करबा हेबो आहुरी सहज सबकिछि हेबो फटाफट आपणकर बहुत किछि बंचिबो। नमस्कार संग माने जय जगन्नाथ केमिति अछन समस्ते आशा करछि जगन्नाथन कृपारु कालियार दयारु समस्ते सबुठी भलरे थिबे आ सुस्थ सबल थिबे। संग माने आज बहुत भल भल टिप्स आपण मन पई नै के आसी आपण देखिनेले थरे निहाती भाबरे आपण फॉलो करिवे कारण एटा आपणकर सब किछि बंचैबो। चलंतु वीडियो रे आगु बढ़िबा देखिबा केते नुवा नुवा टिप्स आपण पाना पई नै के आसी सब बळे नुवा नुवा टिप्स अपेक्षा रे रहे जोटा कि आपण मन सहित शेयर कले समस्त लाभवान हेई परिबे। तो चलंतु बढ़िबा जदि चैनल ले नुवा थिबे दया करिकरी सब्सक्राइब करिवे बेल बटन को प्रेस करिवे नुवा नोटिफिकेशन पाई लाइक कमेंट शेयर करिवे ताकि समस्त पाखरे पहुंचले समस्त लाभवान हेई परिबे। सबुठु बड़ कथा हो छोट छोट जिनस यदि आम शेयर कर नौ से ताहले एटा पहुंचले समस्त पाखरे समस्त किछि किछि भाबरे लाभवान निहाती भाबरे हेबे। आपण मो वीडियो कोडी देखुछन दया करी ना सहर गळिलेन कमेंट रे दया करी जणाइबे ताकि मु आपनको गोटे धन्यवाद निहाती भाबरे जणाइ परिबी। आपण आपनको मूल्यवान समय दे मो वीडियो को देखुछन समस्त हृदय धन्यवाद। जी प्रथमे कमेंट करिवे तांको कमेंट आउ तांकर ना तांको गोटे धन्यवाद मु नेक्स्ट वीडियो रे मेंशन करिवि। दया करी जी जहा को भल लागिए से गोटे प्रथमे कमेंट पकेबे मु नेक्स्ट वीडियो रे मेंशन करिवे आउ तांको धन्यवाद मध्ये मो वीडियो रे ही तांको ना सहित जणाइबि तेनु करी कमेंट करंतु। तो चलंतु बढ़िबा हमर प्रथम टिप्स टी बहुत सहायकारी एभली बोतल जो आसे हम घर को कोल्ड ड्रिंक्स बोतल हो पानी बोतल हो बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स बोतल गुडा टिके हार्ड थाए टिके टाण थाए आ सुंदर सुंदर शेप रे थाए। तो एहीपरी कोल्ड ड्रिंक्स बोतल जदि आपण घरे अछि मोर एटा माजा बोतल टे मु देखंतु ई माजा बोतल रो शेप केमते आपण देखिनियो ऊपर गोटे ठोला हेकरी पूरा मोटा हेकरी तळे पूरा साइज हेकरी। तो मु ए मझिरु माजा बोतल टिके काटी नउची छुरी रे जतळे काटिबे टिके केयरफुली काटिबे छुरी खसे तेनु करी हाथ पात देखि काटिबे। जदि करत छुरी अछि बहुत बडा के कटि जिवो जदि प्लेन छुरी काटछन टिके मेल्ट करनेबे काटिबे बहुत बढ़िया हेल्प हे जिवो। मु एटी बोतल को काटिके दी भाग करनेली। तो मु कोन करिवे आपनको कोन कहबा चाहूँ आपण मैंने वीडियो रे बनी रहंतु। तो देखो सांग मैंने जिते आम पनीपरिया काटुचे फलमूल काटुचे निहाती भाव में रोषे कला बेले कौन हुए ना आम जब किसी गोटे पनीपरियाटे काटुचे आमर किसी दरकार है आउ किसी दरकार है आम रखिने। तो यही भाव में जदि आम छोटिया जिनसटे रखुचे आम फ्रिज सेमती नहीं पुरे दूचे खोलार कारण सब गिना ताटिया तो कभर न थाए आम कौन करवा यही भाव में बोतल काटिक आप ठिपी सह रखिथे आप घोड़े ने छोट छोट जिनस आम फ्रिज में खुंदा होती तार कभर न। तो यही भाव में आप बहुत बढ़िया कि यूजफुल करेंगे रोषे घरे किचन टॉप रे करि परिबे। तो चलंत पड़िबा हमरो नेक्स्ट टिप्स हमरो संग माने देखंतु एटा गोटे मोर व्हाइट बोर्ड पिल्लांक पई सब घरे थाए। एटा डबल पर्पस रे गोटे होची व्हाइट बोर्ड आ गोटे होची हमरो कांथ छोटो पिल्ला आम घरे कोन करंती देखंतु आमे मु एटी व्हाइट बोर्ड रे मोर डस्टर सहित मु एटी सफा करूची। जो घरे पिल्ला अछंती से घरर कांथ केबे भी सुंदर नथिबो। आपण जेते घर को नीट एंड क्लीन रखन से कांथ रे पिल्ला माने पूरा मानचित्र करि नथिबे करि देथिबे गारे गुरेकरी ताको इच्छा पर पिला तो बहुत क्रिएटिविटी से माने बहुत करती खुशी पाती किंतु सेगुड़ा बहुत असना लगे सेगुड़ा छाड़े ना। जदि आपंकर ऑयल पेंट कांथ होइछि तो चढ़ीज ना नॉर्मल कांथ होई से केबे छाड़बनी। यही व्हाइट बोर्ड समस्त घरे थाए। तो पिला माने कौन करती या पर लिखिदेले लिखिकी छाड़ी दियंती लिभेइबा को बिल्कुल दियंती कारण से फेर बड़े जिनस लिखि था सुंदर पसंदर जिनस लिखि दियंती। तो सेटा बहुत दिन रहा पर छाड़े ना प्रॉपर्ली आप डस्टर छड़ेबे बिल्कुल छाड़ब नहीं। छोट काम करेंगे घरे जदि आपंकर डीओ अच्छी पुराना डीओ जोटा कि एक्सपायरी डीओ अच्छी सरी जाइए आप यूज करना डीओटे किसी बंची जाइए सेमती डीओ स्प्रे करेंगे। जदि आपंकर नुआ डीओ भी अच्छी किसी स्प्रे करके देखते पोछतु से बहुत बढ़िया कि आपंकर ब्लैक जो व्हाइट बोर्ड छाड़ीज कांथ बहुत बढ़िया कि सफा हे कांथरे सपोज आपण बैग रे किसी गारिया गारी पिला कर देइछंती बैग मटेरियल ऊपर तापर मध्ये डीओ आपण स्प्रे करिकी घसी नेबे छाड़ी जीवो बहुत सुंदर भाव छाड़ीबो। बहुत यूनिक टिप्स टे आपनकर बहुत जिंस सेफ होबो कारण अलिया मलिया कर दियंती पिला भारी ये लागे डीओ रे केते प्रकार काम हुए देखंतु हमर डबल पर्पस रे काम होई गला। तो चलंतु पड़िबा हमरे नेक्स्ट टिप्स आहुरी हेल्पफुल संग माने घरे जते बेले हमें रुटी करू देखंतु सब घरे समस्ते बेलाय रुटी खाती किए सकाळे खाए कि दीपहरे खाए कि राति रे खाए। तो यही प्रोसेस रे आमे रुटी करू अटा चकटिले बेलना पटारे बेलिले तापर आमे तावारे सेकिले तावारे आमे रुटी सेकिले सेकिकरी आमे चुली रे तावा काढिकरी चुली रे सेकिले जे तावारे सेकंदे जे चुली रे सेकंदे आपन इच्छा। तो एटा गोटे प्रोसेस हे गेला हमर रुटी खाइबा आमे सब दिन अटा रुटी खाऊ हो ना संग माने समस्तक घरे समस्ते निहाती भाबरे अटा रुटी बेलाय खांती। तो यही भाव में गोटे बेला आम रुटी खाऊ आमको हेल्दी रही भात सहित आम रुटी खाऊ रुटी एमती फुले आम खाऊ किंतु आपण कौन जानते मुझे आपको रुटीटा देखली कौन पाई देखली देखो सांग मैंने
ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅଟା ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଏଇ ରୁଟିକି ବି ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଲ୍ପ ହେବେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚକଟା ହେଉଛି, এই ଚକଟା ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ 5-10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ବରଂ ଆମେ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଅଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏଭଳି ଟିକେ ଅଟା ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଅଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମୁଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଟାଟା ଚକଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇ ଅଟାର ରୁଟି କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା ଅଲଗା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଅଟା ଚକଡ଼ିକିରି ପାଣିରେ ଚକଡ଼ିଲେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରୁଟି କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଅଟା ଆଣିବେ, ଅଟା ଉପରେ ରୁଟି କଲାବେଳେ ହିଁ ଅଟାଟା ଚକଡ଼ା ହୁଏ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ଅଟା ଆସିବ, ଗରମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଇକି ସେ ଅଟା ସେଇଠି ହିଁ ଚକଡ଼ା ହେବ। ଆଗୁଆ ଚକଟିକି ଗୋଳା କରିକି ଅଟା ବିଲକୁଲ ରୁହେନି। ତ ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଇ ହେଇ ଅଟାଟା ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ହେଇକି ଚକୁଡ଼ା ହେଲା, ଚକୁଡ଼ା ହେଇକିରି ସେଇଟା ତାପରେ ହାତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ, ବେଲଣା କାଠିର ଏଠି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଏଠି ରୁଟିଟି, ହାତରେ ପୁରା ବେଲା ହେଇକିରି ଏମିତି ହାତରେ ଥପା 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 ହେଇକି ପୁରା ବେଲଣା ପଟା ଯେଡ଼ିଏ ବଡ଼, ଏ ରୁଟିଟି ସେଡ଼ିଏ ବଡ଼ ରୁଟି ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ, ପୁରା ଦାବି 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 ଏଇଟା ପତଳା ହେବ। ବେଲଣା କାଠି ଏଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଅଟାଟା ମଏଶ୍ଚର ଅଟା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ଥାପି ଥାପିକି ଏଇଟା ରୁଟିଟା ପୁରା ଗୋଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆଉ ରୁଟି କଲାବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେବ। ଅଟାଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଟାଟା ହାତରେ ଚପା ଚପା ହେଇକି ହେଉଛି, ହେଲା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହୁଏ। ଏଇ ରୁଟିଟି ଗରମ ପାଣିରେ ହୁଏ, ଅଟାଟା ଚକୁଡ଼ା ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଅଟା ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ଗରମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେବ, ସେଇଠି ଚକୁଡ଼ା ହେବ, ବେଲଣା ପଟାରେ ସେଇଠି ବାଡ଼ିଆ ହେବ, ଗରମ ପାଣି ଯେମିତି ହେଲେ ତାପରେ ଛିଞ୍ଚା ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କି ଗରମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଲା। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ରୁଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠିଲା, କେତେ ପତଳା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବଡ଼ ରୁଟି ସିଏ ହେବ। ଏଇଟା କାଠ ଚୁଲିରେ ହୁଏ, ଚୁଲି ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜଳୁଥିବ, ତାୱାରେ ପଡ଼ିଲା, ରୁଟି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାଠ ଚୁଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରୁଟିଟିକି ସେକି ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରୁଟି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଓଲଟେଇବେ, ଓଲଟେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆରପଟ ସାଇଡ୍ ପୁଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେବ ତାପରେ। ତ ରୁଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ହେବ। ଏଇଟା ଆଉ ନିଆଁରେ ସେକା ହେବନି, ତାୱାରେ ସେକା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୱାର ରୁଟି। ଜୱାର ରୁଟି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ହେଲ୍ଥଫୁଲ୍, ଅଟାଟି ବି ଅଧିକ ଏଇ ଜୱାର ରୁଟି। ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ 1-2 ଥର ଆପଣ ଜୱାର ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, କେତେ ହାଲକା ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ବିଲିଭ୍ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ କାଟିଦେବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଅଟା ରୁଟି ବି କିଛିଟା ରୋଗକୁ ପାଇଁ ମନା ହେଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଖାସ୍ କରି এই ରୁଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହକୁ ନିହାତି ଭାବରେ 1-2 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ରୁଟି ଏତେ ହେବି, ଆପଣ 1ରୁ 2ଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଆଶା କରୁଛି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା କାଲିର ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍।